पंचम स्कंद चतुर्विंश अध्याय श्री शुकवाच आदित्यठारु अध मेले अयुत योजनर तले भूमि आकारे ग्रह स्थिति केह वाक्य मन्ते रहन्ति स्वभावे सिंहिका नंदन एटी असुर भोराजन जेणु प्रभुर कृपा होई अमर ग्रह ए अटई ताहार जन्म कर्म मान पछे कहिबा हे राजन अधोभागरे जे पढ़ई धरणी मंडले बोलाई अयुते योजन विस्तार लोकरे ख्यातन पवर द्वादश सहस्र योजन चंद्रमंडल जे प्रमाण एतेर सहस्रर मते राहुर मंडल जगते हे वैरानुभाव बुद्धि तहि चंद्र सूर्य ग्रासिबा पाई धामई बेगवंत होई ता देखी ब्रह्मांड गोसाई रक्षा निमंते भगवान देई अछंति सुदर्शन चंद्रर आदित्यर छाई निकटु निवृत्त जे होई चकित होई छन्नतार उद्वेग हुई शरीर ताहाकु उपरागमान ए लोके कहन्ति राजन ताहार तले भोराजन पुरेक अछई प्रमाण अहिंक शिरे मणिमान तहि नाश इंदुतम व्याधिर पराभव नाही देहरे रोग न रही शपथ गिरिवरे करी सप्तभुवन दंडधारी अतल वितल सुतल तलातल जे रसातल महातल जे तलातल सप्तमे विदित पाताल क्रमे अयुत जे योजन एकु एकई जे प्रमाण बिल स्वर्ग नाम एहार स्वर्ग अधिक सुखतर काल ऐश्वर्य नाना भोग नाना आनंद सुख भोग नाना रत्न रे दिव्य घर सौरभ उद्यान सुंदर सुसंच जल मनोहर विविध क्रीड़ा जे विहार कहिबा शुणनु पवर बिल स्वर्ग नाम एहार एथिरे क्रीडंती आनंदे से स्थलवासी जीव वृंदे गंधर्व विद्याधर जेते अप्सरा गणक सहिते माया विमान सतत ही निर्माण करी जे अछई नाना मणि रे दिव्यपुर विचित्र वैदुर्जर घर सुसंच अति मनोहर विविध नाना मणि सार मैथुन सुख जे प्राप्त कृत्रिम मणि रे निर्मित तारिकादि पक्षी माने विविध प्रकारे भी आणे मणि दर्शन उच्च सार से होई अति मनोहर विविध विचित्र उद्यान नाना जातिर फलमान कुसुममाल अति भरे विटपी लभिछन्ति तले कोमल पल्लव सुरंग पक्षी मिथुन जहि संग विविध जलाशय मान क्रीडन्ति नाना विहंगम ऋषिंक पुष्प आभरणे क्षोभ करन्ति विहंगमे नीरज कुमुद कल्लार एहार तले तांक घर स्वर्ग हूँ अति मनोहर से स्थान मान पवर अहिंक शिर मणिमान जहि नाशई अंधतम व्याधिर पराभव जहि देहरे रोग न रही पुरुष अबलादिकर एणु से स्वभाव शरीर तेणु से समय हुई बटुवा मन रूप होई जस संपद तार हरि पुणी दया कले मुरारी इंद्रादि सुर गणमान संपद देले भगवान पुणी अखिल प्राणीकर अनादि प्रभु जे ईश्वर ए पुष्पंकिलादि प्राणीकर जेणु स्वभाव जे शरीर एणु से समय एक होई अन्यथा व्याधि मृत्यु नहीं अनले करी महिपाल मयूर पुत्र सुर बल ଯାହାର ମାୟା ଦୃଢ଼ତରେ ଅଦ୍ୟାପି ସଂସାରେ ପ୍ରଚରେ ଯେ ରୂପ ଧରିଲେ ତିନି ସ୍ୱରିଣୀ ବୃଷଳ କାମିନୀ ଅଟକାକ୍ଷ ଯେ ମାୟା ରସ ତହିଁରେ ତାଇଣ ପୁରୁଷ ବିଳାସ ଅବଲୋକନରେ ନାନା ପ୍ରକାରେ କ୍ରୀଡ଼ା କରେ ଅୟୁତେ ମହାନାଗ ବଳ ଯାର ମାୟାରେ ମହିପାଳ ପିତଳେ ଶମ୍ଭୁ ଭଗବାନ ହଟେ କେଶର ଯାର ନାମ ପ୍ରଜାପତି ସୁର ନିମନ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭବାନୀ ସହିତେ ଏହାଙ୍କ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଜାତ ହୋଇ ହଟକ ନାମେ ନଦୀ ବହି ତାର ସଂଯୋଗୁ ଜାତ ହୋଇ ସୁବଳ ହାଟକ ବୋଲାଇ ଅଦ୍ୱାର ସର୍ବ ପୁଣ୍ୟ ଶ୍ଲୋକ ଯାହାକୁ କହି ସ୍ୱର ଲୋକ ଇନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରିୟ ଭାବ ବହି ଅଛନ୍ତି ଅଖିଳ ଗୋସାଇଁ ଅସୁରଙ୍କର ବନ୍ଧୁପଣ ତାହାଙ୍କୁ କରନ୍ତି ଭୂଷଣ ସୁତଳେ ବଳିଆର ନାମ ତାହାର ଗୃହ ଭୋରାଜନ ଅଜିତି ତହୁଁ ଜାତ ହୋଇ ବଟୁବା ମନ ରୂପ ବହି संपद नाश तार करी पुणी दया करले मुरारी इंद्रादि सुर गणमान संपद बले भगवान पुणी अखिल देवंकर अनादि प्रभु जे ईश्वर स्वधर्मे तांको आराधन सुस्ते जे अछि वराजन से सर्वदेव भगवान परम आत्मा सूक्ष्म ब्रह्म जे तीर्थमय जगन्नाथ सकल देश काल पात्र तहिरे श्रद्धा युक्त होई स्थिर मनरे स्तुति गाई निज स्वर्ग को भोग कले नाना ऐश्वर्य से व्यवहारे जीव रक्षणे जे उपाय तहिरे करी देव राय त्रैलोक्य व्यापी से ईश्वर शेष न रहिला जहिर
ଯେ ଇନ୍ଦ୍ର ତପ ବଳେ କରି ଇନ୍ଦ୍ରର ଭାତୃଭାବ ଧରି ଜନ୍ମିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର ଯାର ନିମନ୍ତେ ନୃପବର ଯେ ସର୍ବଜୀବ ଭଗବାନ ଅଖିଳ ଗୁରୁ ନାରାୟଣ ଯାହାର ଦ୍ୱାରେ ଗଦା ଧରି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦେଉ ଭାରି ଏହାର ଅଧୋ ଦେଶେ ଯାଇ ତଳାତଳ ନାମ ବୋଲାଇ ମୟ ନାମେ ଦାନବ ବରେ ଦ୍ରୋହ ଯେ କଲା ଚକ୍ର ଧରେ ଅସୁର କାୟା ଦଗ୍ଧ କଲା ତେଣୁ ସେ ବରକୁ ଲୋଭିଲା ମାୟା ବିମାନ କର ବର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ସେ ଅସୁର ମନ୍ତ ବରକୁ ସେ ପାଇ ତଳାତଳରେ ସେ ଅଛଇ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରର ଡରେ ଶରଣ ପଶିଲା ଶମ୍ଭୁରେ ସେ ଭୟ ତାର ଦୂର କରି ରଖିଲେ ଶିବ ଶୂଳଧାରୀ ନିର୍ଭୟ ହୋଇ ସେ ଦାନବ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦେ ଭୁଞ୍ଜଇ ସମ୍ପଦ ତାହାର ଅଧୋଭାଗ ଦେଶେ ମହାତଳ ପୁର ପ୍ରକାଶେ ତହିଁରେ କାଦମ୍ବର ଆଦି କ୍ରୋଧବଶ ନାମ ପ୍ରସିଦ୍ଧି କୁହୁନାକ ଯେ ଅଶ୍ୱସେନ ତକ୍ଷକ ଇନ୍ଦ୍ରାୟନ ନାମ ମହାପୁରୁଷ ବଳବନ୍ତ ତହିଁ ଅଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ ନିତ୍ୟ ସେ ବହି ନେତ୍ର ଭୟ ଉଦ୍ବେଗ ହୁଏ ତାଙ୍କ କାୟେମ ତାରା ତନୟ ବନ୍ଧୁ ସଙ୍ଗେ ମତି ବିହିତ ଅତି ରଙ୍ଗେ ତାହାର ତଳେ ମହିପାଳ ଯେ ପୁର ନାମେ ରସାତଳ ଦାନବ ଦୈତ୍ୟ ପତିମାନ କବଚ କାଳ ଏହ ହିରଣ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳବନ୍ତ ହୋଇ ଦେବଙ୍କୁ ଦ୍ରୋହ ସେ ଚିନ୍ତଇ ସକଳ ଲୋକର କାରଣ ମହାପୁରୁଷ ନାରାୟଣ ମହାନୁଭବ ସେହି ହରି ତାହାଙ୍କ ଅତି ତେଜୁ କରି ପ୍ରହତ ତେଜ ସେ ଦାନବ ସେ ସ୍ଥାନେ ହୁଅନ୍ତି ଉଦ୍ଭବ ଯେ ଇନ୍ଦ୍ର ବାକ୍ୟ ମନ୍ଦ ଶୁଣି ନିତ୍ୟ ତରଇ ନୃପମଣି ଏହାର ତଳେ ଯେ ପାତାଳ ତହିଁ ଅଛନ୍ତି ନାଗବଳ ବାସୁକୀ ଆଦି ନାଗବଳ ଶଙ୍ଖ କୁଳିକ ଯେ ଅପାର ଧନଞ୍ଜୟ ଯେବେ ଦେବଦତ୍ତ ଧୃଷ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରାଦି ଶଙ୍ଖ ଶ୍ୟତ ଏ ଯେତେ ମହାଭୋଗୀ ମାନେ ବସନ୍ତି ପାତାଳ ଭୁବନେ ଏ ପଞ୍ଚଶତ ବିଷଧର ଅନେକ ଫଣା ବା କାହାର ଏହାଙ୍କ ମଥା ମଣିମାନ ପ୍ରକାଶ ଆଦିତ୍ୟ ଯେ ସନ ପାତାଳ ବିବର ତିମିର ସୁତେ ଯେ କରନ୍ତି ଯେ ଦୂର ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧେ ବର୍ଣ୍ଣନ ସୁଜନେ ସାବଧାନେ ଶୁଣମ୍ କହଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଧେ ଭାଗବତମ୍ କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ମନ ଦିଅ ସୁଜନେ ନିତ୍ୟ ଏହା ପିୟମ୍ ନ ପାଦର ସୁଧାରସ ମୋଜିହା ନିତ୍ୟ କରୁ ଗ୍ରାସମ୍ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସହିତାଂ ବୟାସିକ୍ୟାಂ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭୂଗୋଳ ବର୍ଣ୍ଣନେ ନାମ ଚତୁର୍ବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟମ୍। ବୋଲାନନ୍ଦେ କବାର ହରି ହରି ବୋଲ।